प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आमान को दिन मान करे यथेष्ट अनुग्रह करिसेंती तांको वाक्य को पुंखानुपुंख भाव में ध्यान करने समीक्षा करने जे प्रभु दिन मान करे आमान को ठारू से कौन चाहती तासा मान को तांको वाक्य द्वारा तांको दास मान को द्वारा तांको पवित्रात्मा द्वारा से मान के सकल विषय जनाउछंती। एइथिपाई प्रभु को नाम रो अशेष अशेष धन्यवाद हो। प्रभु आमान को तांको वाक्य द्वारा केतरे विषय दिन मान कर कहउछंती। आज मैं आपण मान को सम्मुख रे जो प्रसंग रे वार्ताटी परिवेषण करबी ताहा होछि ईश्वरंको इच्छा कोन। ईश्वरंको इच्छा कोन। अनेक थर लोक माने कहंती ईश्वर की इच्छा कोन, मो पाई ईश्वर की इच्छा कोन, मो पुओ पाई ईश्वर की इच्छा कोन, ईश्वर मो विषय कौन चाहती। अनेक थर आम प्रभु को दास मान पाखक जाओ, अनेक थर जो मैंने भाववाणी कहती आम से गति की जाओ, अनेक थर आम अन्य कही थाऊ जे प्रार्थना करंतु मो पाई ईश्वर की इच्छा कौन ताहा जेपर मु जानी परिबी। जदि प्रभु किछि जनांती दयाकरी मते जनांतु। आज ईश्वर की इच्छा संपर्क में आम अल्प समय ध्यान करबा। गोटे पदर आम आरंभ करबा। एफिसियो तार 5 पर्व तार 14, 15, 16 और 17 पद मु पढ़ुछि। एफिसियो तार 5 पर्व 14 पदरु 17 पद पर्यंत लिखा अछि। एणु उक्त अछि, हे निद्रित जाग, मृत मान को मध्य उठ, पुनि ख्रीष्ट तुम्भकु आलोक प्रदान करिवे। अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ। पुनि सुजोगर सद्व्यवहार कर, कारण काल मंद अटे। एणु निर्बोध न होई प्रभुंको इच्छा कौन ताहा बुझ। लिखा जाउछि विशेष भाव में प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे वर्तमान अज्ञान परि रहिबार समय नाही। अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ। प्रभु चाहती आम्भे माने आपण आपण आचरण संबंध रे सावधान हेबा दरकार, सुजोगर सद्व्यवहार करिबा, कारण काल मंद अटे। पुनि से कहउछंती प्रभु को इच्छा कौन ताहा बुझ। आम अल्प समय प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा प्रभु को वाक्य रु आमाने ध्यान कर देखिबा। प्रभु कौन इच्छा करंती, बाइबल परमेश्वर कौन इच्छा करंती, आ से जहा इच्छा करंती बाइबल रे से लिपिबद्ध करिसंती। आपणकर मोर जीवन काल मध्य रे ताहांकर अभिमत कौन, ताहांकर इच्छा कौन ताहा से लिपिबद्ध करिसंती। आमाने अनेके निज इच्छा को प्राधान्य दे थाउ। बेल बेल निज स्वामी इच्छा को, स्त्री इच्छा को, परिवार इच्छा को, बापा मां इच्छा को, अनुष्ठान इच्छा को, किंतु आमे केबे मध्य ईश्वर की इच्छा कौन ता बुझिबा पे चेष्टा करि न थाउ। आमे अन्य मानकर इच्छा को अग्राधिकार दे थाउ, प्राधान्य दे थाउ, किंतु ईश्वर की इच्छा को आमे केबे मध्य प्राधान्य दे नाहु। आज ये प्रसंग रे आमे ध्यान करबा पई जिबा ईश्वर की इच्छा कौन, ईश्वर कौन इच्छा करंती। तो आमे देखिबा प्रथम विषय द्वितीय पितर तार 3 पर्व 9 पद। द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद एठा लिखा जाए, विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नाही, किंतु जे परि केही विनष्ट न हुवंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करी से तुम्भ मान को प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रभु को इच्छा कौन स्पष्ट भाव लिखा जाउछि। आमे अनेक भाबुछु विलंब काहेकि होछि, प्रभु काहेकि आपण विलंब करूछंती, काहेकि आपण आसु नाहंती, काहेकि आपण आमान को नै जाउ नाहंती। प्रभु चाहंती केही जेपरि विनष्ट न हुवंती। प्रभु चाहंती जणे मध्य विनष्ट न हुवंतु। से चाहंती समस्ते जेपरि मन परिवर्तन करंती। एहा प्रभुकर इच्छा अटे। प्रभु इच्छा करंती समस्ते मन परिवर्तन करंतु। एहा प्रभुकर इच्छा। प्रभु चाहती नहीं कई धर्म परिवर्तन करंतु, बाह्य परिवर्तन करंतु। आज देखंतु आपण आम समस्तंकर गुडे विषय परिवर्तन हो जाइछि। आमर घरर परिवर्तन हो जाइछि, आमर पोशाकर परिवर्तन हो जाइछि, आमर खाइबार परिवर्तन हो जाइछि, आमर जीवन शैली परिवर्तन हो जाइछि, गुडे विषय परिवर्तन हो जाइछि। किंतु जो विषय परिवर्तन हेबा कथा सेही विषय परिवर्तन हो नहीं। इवन मंडलीर मध्य बाह्य परिवर्तन बहुत हो जाइछि।
प्रभु दास मान बाह्य परिवर्तन बहुत हो जाए, किंतु प्रभु चाहती समस्ते जेपरी मन परिवर्तन करती। आमे तो मन परिवर्तन करिछु, किंतु अन्य माने मन परिवर्तन करंतु। से मु कौन करे, मंडल दायित्व कौन, अनुष्ठान दायित्व कौन, विश्वास दायित्व कौन? कारण परमेश्वर चाहती समस्ते जेपरी मन परिवर्तन करती, यह प्रभुकर इच्छा अटे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु चाहती विषय तांकर इच्छा, केही मध्य विनष्ट न हुअन्तु, समस्ते जेपरी मन परिवर्तन करंतु, यह से इच्छा करती। और द्वितीय विषय से आम ठारू कौन चाहती, से कौन इच्छा करती, तांको इच्छा कौन? द्वितीय विषय में देखिबा प्रथम थेसलोनिके तार 4 पर्व 3 पद। प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व तार 3 पद एटा लिखा जाए, कारण तुम्हें माने जेपरी पवित्र हुओ यह ही ईश्वर को इच्छा, अर्थात तुम्हें माने जेपरी व्यभिचाररू पृथक रुह। स्पष्ट भाव लिखा जाए, तुम्हें माने जेपरी पवित्र हुओ यह ही ईश्वर को इच्छा। प्रभु चाहती तांको लोक माने पवित्र हुअन्तु। प्रभुकर इच्छा, यह ही तांकर इच्छा, कारण से पवित्र अटंती और से चाहती आपण आ मु भी पवित्र होबु। कारण स्वर्ग पवित्र लोक मान को रहिबार स्थान अटे। प्रिय भाई भौणी माने आपण जेमितिका जीवन काटी मध्य जगत रे रही परिबे, किंतु स्वर्गर स्वप्न देखंतु नहीं। पवित्रता बिना स्वर्ग असंभव अटे। और से चाहती तांकर इच्छा कौन? आपण आ मु जेपरी पवित्र होबु, यह से इच्छा करंती। तेन से कौन कहती? तुम्हें माने जेपरी पवित्र हुओ यह ही ईश्वर की इच्छा, अर्थात तुम्हें माने जेपरी व्यभिचाररू पृथक रुह। ए दिन मान करे जगत रे व्यभिचार पाप को सामान्य विषय बोली मने करा जाए, साधारण विषय बोली मने करा जाए, समाज रे ग्रहणीय अटे। परस्पर इच्छा कले कौन भी करि पारंती। मोर प्रिय माने समाज हुए तो यह को ग्रहण करि पारे, कौन सी देश ग्रहण करि पारे, कौन से संविधान ग्रहण करि पारे, किंतु बाइबल परमेश्वर व्यभिचार को सबुठारु बड़ पाप बोली कहती। आ से चाहती आपण आ मु जेपरी पवित्र जीवन काटिबु, यह से इच्छा करती। और सेठी पई आपण को मते व्यभिचाररू दूर रहिबाक पड़िबो। प्रभु आपण को मते पवित्र आत्मा को द्वारा ए सकल विषय बुझिबा पई सहाय्य करंतु। आ तृतीय विषय से कौन इच्छा करती? प्रथम थेसलोनिके तार 5 पर्व 18 पद। प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व तार 18 पद लिखा जाउछि, सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो, कारण तुम मानक विषय रे ख्रीष्ट जीशुक ठारे एहा ईश्वर को अभिमत, एहा ईश्वर को इच्छा कौन? जे सबु अवस्था रे आमे धन्यवाद देबा। क्रिश्चियन जीवन धन्यवाद देवा जीवन, विश्वासी जीवन धन्यवाद देवा जीवन। से सबु परिस्थिति रे से प्रभु को धन्यवाद दिए, सबु अवस्था रे से तांको धन्यवाद दिए। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण को मते अनुग्रह करंतु। आमे कौन सबु अवस्था रे तांको धन्यवाद दू, सबु परिस्थिति रे कौन आमे तांको धन्यवाद दू। से चाहती यह तांकर अभिमत, यह तांकर इच्छा। आज आमे वाक्य रु जानिलु सबु अवस्था रे आमे बेले बेले मर्मरिंग करि थाउ, बेले बेले आमे प्रभु को धन्यवाद देबा पई इच्छा करि न थाउ। आईबंक जीवन देखंतु, से सबु हरैले, संपत्ति गला, पिला माने चली गले, देह भर्ती विस्फोटक होईछि। से कौन बोली कहउछंती? तांकर कथा गोटे आपण देखिबे। आईब तार 1 पर्व तार 21 पद से कौन कहउछंती? आ से कहिला, मु मातार गर्भरु उलंग आसी अछि और उलंग होई सेठा को फेरी जीवी। सदा प्रभु देले और सदा प्रभु नहीं अछंती, सदा प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु चाहती आपण आ मु आमे सबु अवस्था रे ताहां को धन्यवाद दो। प्रिय भाई भौणी माने आसु प्रभु आमान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु। अनेक थर आमे तांको धन्यवाद देबारे झुंटी पड़ीछु, विफल हिछु, किंतु प्रभु चाहती आमे सबु अवस्था रे, आम रोग समय रे, आम क्षति रे, दुर्नाम रे, सर्वहरा अवस्था रे, क्लेश रे, संकट रे, आमे सबु अवस्था रे तांको धन्यवाद दो। एहा ख्रीष्ट जीशु को ठारे ईश्वर को अभिमत अटे, ईश्वर को इच्छा अटे।
प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु आज तांको वाक्य सुनिबा समय आम जीवन को आम ए प्रकार गढ़ी तलु जे परिस्थिति जहा हो ना कहीं मोर जीवन स्थिति जहा हो ना कहीं जेपरि मु सबु अवस्था रे प्रभुंकर धन्यवाद करिवि। आ चतुर्थ विशेष आम ठारू कौन इच्छा करती ईश्वर की इच्छा कौन प्रथम पितर तार 2 पर्व 15 पद एटा लिखा जाए प्रथम पितर 2 पर्व 15 पद एटा लिखा जाए कारण तुम्हें माने जे सत्कर्म करी निर्बोध मानको अज्ञानर कथा बंद करो यहाँ ईश्वर को इच्छा। ईश्वर कौन इच्छा करती आपण आ मु जेपरे में सत्कर्म करिबु या से चाहती। मोर प्रिय भाई भौणी माने आपणकर मोर चतुर्पार्श्वरे अनेक लोक असत्कर्म करुछंती अनेक लोक भूल काम करुछंती आ ताहा देखि आपण मु भूल करि परिबा नाही समस्ते करुछंती मु करि परिबि नाही समस्तकर कार्य भिन्न होई पारे किंतु ख्रीष्ट विश्वासी भाबरे आमे सत्कार्य करिबु एवं निर्बोध मानकर अज्ञानर कथा जेपरि बंद करि परिबु एहा ईश्वर इच्छा करंती। प्रभु आपन को मते साहाय्य करंतु आसु आजि ठारू आमे सत्कर्म करिबारे निजको नियोजित करू किंतु आपण मने रखितांतु प्रिय भाई भौणी माने जदि आपण सत्कर्म करबा के इच्छा करिवे आपण दुख भोग करिवे। तेनु पितर आगु को लेखुछंती प्रथम पितर 3 पर्व तार 17 पदरे लिखा जाए कारण दुष्कर्म सकाशे दुख भोग करिबा ठारू बरं जदि ईश्वर को इच्छा हुए ताहेले सत्कर्म सकाशे दुख भोग करिबा भलो से को जदि ईश्वर को इच्छा हुए ताहेले आपण सत्कर्म करी मध्य दुख भोग करिबा पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने अनेक थर में भाबी थाउ मु तो सत्कर्म कली काहे कि मोर जीवन रे दुख आसुची भूल करिबा लोक हुए तो भलरे अछंती भूल करी लोक मन सुनाम अर्जन करूछंती किंतु आपण सत्कर्म करी दुख भोग करूछंती। प्रभुकर इच्छा हुए ताहेले आपण सत्कर्म करी मध्य दुख भोग करिवे आपण विचलित होंतु नाही आपण व्यतिव्यस्त होंतु नाही। प्रभुकर इच्छा जदि हुए आपण सत्कर्म करी मध्य देखंतु आपण अनेक थर भलो काम करिसंती किंतु आपण दुख दी जाइछंती प्रभु कहंती आपनको पुअरे एटा तो पाई मोर इच्छा थिला एटा मु तुम ठार अपेक्षा करूथिली। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु प्रिय भाई भौणी माने आमे दुख मध्यरे कष्ट मध्यरे नैराश्य मध्यरे हताश मध्यरे आमे कोन करिवु प्रभुंकर अभिमत को पूरा करिवु कारण प्रभु इच्छा करंती जदि संभव हुए सत्कर्म करी आपण दुख भोग मध्य करिवे। आसु आजि ठार आमे सत्कर्म करिबारे लागि रहु कारण या प्रभुंकर इच्छा अटे। जदि आपण देखिबे प्रथम पितर तार 4 पर्व 19 पद लिखा जाउछि अतएव जो मन ईश्वर को इच्छा मते दुख भोग करती आमे भाबु बेले बेले आम जीवन में दुख आसे शैतान द्वारा कि लिखा जाउछि अतएव जो मन ईश्वर को इच्छा मते दुख भोग करती परमेश्वर दुख भोग को एलाउ करती। प्रिय माने आज जदि आपण दुख भोग करिवे नहीं काली की केमती सुख भोग करि पारिबे दुख भोग परे सुख भोग अछि दुख को भोग करिबा पई पड़िबो। प्रभु मान को साहाय्य करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର आगमन जेते पाखे आसुथिबो जीवन रे दुख सेते आसुथिबो दुख भोग आसुथिबो मंडली को दुख भोग मध्य दे जीवा पई पड़िबो ख्रीष्ट विश्वासी को दुख भोग मध्य दे जीवा पई पड़िबो। आमे बेले बेले भाबु मोर जीवन रे काहे कि प्रभु दुख आसुछि काहे कि प्रभु मु दुख मध्य दे जीवी मु तो प्रार्थना जीवन काटुछि मु तो पवित्र जीवन काटुछि मु तो उपवास करूछि मु तो बाइबल अनुसार चालुछि किंतु बाइबल रे प्रभुଙ୍କର इच्छा लिखा जाउछि अतएव जो ईश्वर को इच्छा मते दुख भोग करती से माने विश्वस्त सृष्टिकर्ता को हस्तरे अपना अपना आत्मा को समर्पण करी सत्कार्य रे निविष्ट रहंतु। कि सुंदर शिक्षा मोर प्रिय माने कि बैलेंस शिक्षा अटे बाइबल रो परमेश्वर ए प्रकार को संतुलित शिक्षा ताको पिला मान को देबा पई चाहंती। प्रभुकर इच्छा मते दुख भोग करिबो और विश्वस्त सृष्टिकर्ता हस्तरे अपना अपना आत्मा समर्पण करी सत्कार्य रे निविष्ट रहिबु एहा से चाहंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु आसु आजि ठारू सत्कार्य रे लागि रहु सत्कार्य सकाशे दुख भोग करू आ ए दुख मध्य रे सत्कार्य रे आमे निविष्ट होई रहु। प्रभु आपण मान को साहाय्य करंतु प्रिय भाई भौणी माने ए समय आसीछि आम जीवन रे ख्रीष्टन को देखाइबा समाज को देखैबा जे ख्रिस्टियन दुख भोग मध्य रे सुद्धा से आगभर होई पारे
କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କି ପ୍ରକାର? ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାପ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବେ ସର୍ବ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ସେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେପରି ଜୀବନ କାଟିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ଧରି ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର, କାରଣ ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଅଛି ଜୀବନର, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷେପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବଳକା ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁ। କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ବଳକା ଜୀବନ ଆମେ କୁଅଭିଳାଷରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷେପଣ କରିବୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ତାହା ସପ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଫେସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦ। ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ଦାସମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟ ସେହିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ତାହା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ପରି ଅନ୍ତର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲେଖାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଦାସମାନେ ସେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେହିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଏଇ ଦିନ ମାନକେ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବେସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଗରେ ହିଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହବ, ମତେ ସେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମତେ ସେ ପଦୋନ୍ନତି କରିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହିତ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେପରି ବଶୀଭୂତ ହେବୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ସରଳ ହୃଦୟରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଣିଆ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଆସୁଛି ସମ୍ମାନିତ ହବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ। ମର୍ମରିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ସରଳ ହୃଦୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଲୋସିୟ ତାର 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଅଷ୍ଟମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଟା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏପାଫ୍ରା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ଓ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଅଟଳ ହୋଇ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆପଣ ଅଟଳ ରହିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଟଳ ରହିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟଳ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ଟଳମଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀ, ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜିର ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଟଳ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଆମେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଅଟଳ ରହିବୁ। ଏ ଅଟଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଟଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନବମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦ, ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ 36 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଟା ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫଳ ଯେପରି ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ 37 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଆସିଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଆଉ ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ,
प्रथम जोहन 2 पर्व 17 पद लिखा जाउछि पुणी संसार और सेतिर अभिलाष मात्र जे ईश्वर की इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी एटा लिखा जाउछि स्पष्ट भाव पुणी संसार और सेतिर अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वर को इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी केते स्पष्ट आपण को मते ईश्वर की इच्छा पालन करबा पई पड़िबो प्रभु तांकर जहा जा इच्छा करिसंती ताहाको आपण इग्नोर करि परिबे नहीं आपण कहि परिबे नहीं एटा मु पालन करबी नहीं एटा मोर इच्छा नुहे प्रिय भाई भौणी माने आपणकर इच्छा मोर इच्छा एठार बड़ विषय नुहे प्रभु जा इच्छा करुछंती ता आपण को पालन करबा पई पड़िबो ए संसार रे आपण निज इच्छा रे जीवन काटी परिबे किंतु संसार और सेतिर अभिलाष अनित्य अटे आमे संसारिक इच्छा रे बहुत समय काटिलुनी बहुत समय क्षेपण कलुनी मते एटा इच्छा एटा मोर इच्छा थिला एटा मोर स्वप्न थिला मु एमिति दिन हेबी बोली भाबुतिली एटा मु करिबी बोली भाबुतिली आज मोर इच्छा पूरा हैला मोर प्रिय मन आपणकर इच्छा नुहे ईश्वर को इच्छा पालन करबा होची आम जीवन रो मूल लक्ष्य कारण जे ईश्वर की इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी ही रहिबो आपण नित्य स्थायी रहिबा पई चाहंती कि प्रिय माने प्रभु आपणकर आ मते तांको वाक्य द्वारा आज स्पष्ट भाव से कहउचंती तांको वाक्य स्पष्ट अटे से कौन इच्छा करती अनेक थर आम भ्रमित होइछु आमे कहि थाउछु प्रभु के इच्छा कौन मु जानि पारुनी परा प्रभु मोठारु कौन चाहती ताहा मु जानि पारुनी किंतु प्रभु आज तांको वाक्य द्वारा से कौन इच्छा करती ताहा जणाउछंती प्रभु को नाम रो गौरव हो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को इच्छा कहीं की एते आवश्यक अटे जानिबार प्रभु को इच्छा को कहीं की आमे पालन करबा दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले जगत रहितिले से गोटे कथा कहिथिले मार्को तार 3 पर्व तार 35 पद रे मार्को 3 तार 35 लिखा जाउछि जे केही ईश्वर की इच्छा साधन करे से मोहर भाई भौणी और माँ एठी प्रभु यीशु स्पष्ट भाव कहउचंती काहे कि आपन को मते ईश्वर की इच्छा साधन करबा पई पड़िबो कारण जो मैंने ईश्वर की इच्छा साधन करती से माने मोहर भाई भौणी और माँ जदि आपण माने स्पिरिचुअली तांकर फैमिली मेंबर हेबा पई चाहंती ताले आपण को ईश्वर की इच्छा साधन करबा पई पड़िबो प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे ईश्वर को इच्छा को हम अनेक थरो अमान्य करिछु अग्राह्य करिछु प्राधान्य देइना किंतु आज ये वाक्य आपण को मते स्पष्ट भाव कहे जदि आपण ईश्वर की इच्छा साधन करिवे नहीं आपण स्पिरिचुअली यीशु सहित संपर्क रे नहांती जदि आपण निज इच्छा को अग्राधिकार दउचंती निज इच्छा को प्राधान्य दउचंती ईश्वर की इच्छा को पालन करू नांती आपण केमिति कहि परिबे जे यीशु सहित आपण संपर्क अछि से स्पिरिचुअल बॉडी रे आपण इन्वॉल्व अछंती आज प्रभु आपण को मते कहिबा पई चाहंती आसु ए वाक्य को हमें प्राधान्य देउ आम अंगीकार करू आम ग्रहण करू आम मानि नौ आज प्रभु आपण को मते ए वाक्य कहउछंती आज तांकर इच्छा कौन मोर प्रिय भाई भौणी माने आमान को जीवन रो अनेक काल आम निज इच्छा रे काटिछु किंतु आज प्रार्थना करू प्रभु आज ठारू मु आपण के इच्छा रे जीवन काटिबी प्रिय भाई भौणी माने काहे कि आपण को मते ईश्वर की इच्छा को प्राधान्य देबा पई पड़िबो गोटे मूल पद देखिबे आपण माने तो देखिबे माथ्यू 7 पर्व तार 21 पद माथ्यू 7 पर्व 21 पद लिखा जाउछि मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो कहीं ईश्वर की इच्छा को आम गुरुत्व देवा दरकार कारण स्पष्ट भाव यीशु कहले जदि आपण ईश्वर को इच्छा साधन करिवे नहीं स्वर्ग रे प्रवेश करि पारिबे नहीं यीशु कहउचंती मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो से प्रवेश करिवो जदि मोर प्रिय भाई भौणी माने स्वर्ग रे प्रवेश करबा पई चाहउचंती बड़ शर्त गोटे प्रभु यीशु रखुचंती जे पिता को इच्छा आपन को पालन करबा पई पड़िवो ता तळु को लिखा जाउछि 22 23 24 जदि आपन पढ़ी पढ़ी जिवे गुडे कथा लिखा जाउछि से माने कहिबे आमे कि आपन को हमर भाववाणी कहिलु नाही आमे कि भूत छड़ेलु नाही नाना शक्तिर कार्य कलु नाही किंतु प्रभु यीशु कहिबे मु तुमान को जानि नाही हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हुओ प्रिय भाई भौणी माने केते दुखर विषय अटे जने व्यक्ति भाववाणी कहूछि
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ଛଡାଉଛି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ଅନେକ ଛଡା ଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସତ କଥା, ଭୂତ ଛଡେଇଛନ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଏ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛି। ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ନିଜ ଠାରୁ କହି ନାହିଁ, ସବୁ ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ସତ୍କର୍ମ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବୁ, ପୁଣି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦାସମାନ ଠାରୁ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେ ଦାସମାନେ ଯେପରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କର୍ମ ନ କରି ଭୟ କମ୍ପ ସହ ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେବା। କାରଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ହିଁ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ। ଯେ ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ମୋର ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟି ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ନେତାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଆପଣ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଦାସମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ଆପଣ ନେତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରଭୁ
आमे जेपरी आगकू बंची पारिबु एते आपण हमनको अनुग्रह करंतु सकल विषय आपण चरण तल रखुछि धन्यवाद देउछि आपण कथा हितबारु ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशुଙ୍କ नामरे मागिली राजा आमेन आमेन। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आपण मान सहित रही तांकर नामर महिमा प्रकाश करंतु आपण मान जीवन रे प्रभुकर अलौकिक आश्चर्य कार्य गुड़िक देखिबा पई साहाय्य करंतु।